સમાચાર અમરેલીથી સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનનો કર્મચારી લાંચ લેતા સકંજામાં આવ્યો છે। શ્યામ બગડા નામનો પોલીસ કર્મચારી 5000 રૂપિયાની લાંચ લેતા રંગે હાથે ઝડપાયો। ફરિયાદીને દેશી દારૂનો ધંધો શરૂ કરવા દબાણ કરીને માંગી હતી 10000ની લાંચ। રકઝકના અંતે દારૂ માટે 5000નો માસિક હપ્તો નક્કી કર્યો હતો। પોલીસ દારૂના ધંધા શરૂ કરવા દબાણ અને ધાકધમકી આપતી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે। तो आ चौंकावनारी घटना सावरकुंडलामांथी सामे आवी रही है। रूरल पोलीस स्टेशननो कर्मचारी लांच लेता सकंजामां आव्यो छे। श्याम बगड़ा नामनो पोलीस कर्मचारी 5000 रूपियानी लांच लेता रंगे हाथे झड़पायो। फरियादीने देशी दारूनो धंधो शरू करवा माटे दबाण करीने 10000 रूपियानी लांच मांगी हती। रकझकना अंते दारू माटे 5000 रूपियानो मासिक हप्तो नक्की कर्यो हतो। पोलीस दारूना धंधा शरू करवा माटे दबाण करे छे अने धाक धमकी आपे छे तेवा पण आक्षेप कर्या छे। तो आ घटना सामे आवी रही है। अमरेलीमांथी सावरकुंडला रूरल पोलीस स्टेशननो चौंकावनारो आ बनाव सामे आवी रह्यो छे के ज्यां कर्मचारी लांच लेता सकंजामां आव्यो छे अने श्याम बगड़ा नामनो आ पोलीस कर्मचारी के जेणे 5000 रूपियानी लांच लीधी हती अने रंगे हाथे झड़पायो हतो।